Sam Sabiron ug kini ang Sunstar Pilipinas. Aprobado ra ni Presumptive President Rodrigo Duterte ang pagpalubong sa kanhing diktador nga si Ferdinand Marcos ngadto sa libingan ng mga bayani. Si Duterte mingon nga angay malubong si Marcos sa libingan ng mga bayani apan dili isip bayani kundi isip sundalo. Siya nagkanayon nga usa kini sa mga dugay nang nagpatibulaag sa mga Pilipino. Nidugang si Duterte nga di tanang gilubong sa maong menteryo mga bayani. Matud niya nga iyang ihatag sa militarya ang desisyon kung hatagan ba si Marcos og full funeral honors. Ipasabot niya nga dako ang kalabot sa mga tagasunod ni Marcos sa probinsya ilabi na sa Ilocos Norte, diin nahimutang ang preserbadong lawas sa diktador. Ug ang paglubong niini matud ni Duterte makapapas sa ilang pagdumot. Sa pagpangutana kung ang paglubong ni Marcos mahitabo sa adlawng natawhan niini, Septembre 11, si Duterte nagkanayon nga okay ra siya aning adlaw. Ang mga Aquino gubang mga kontra ni Marcos may pasaka og daghang graft and human rights violation batok ang Marcos hinungdan nga wa gitugtan sa administrasyon ang pagpalubong niini. Si Marcos na panaog sa pwesto niya atong 1986 People Power Revolution. Si Duterte aduna po'y plano nga hatagan og pardon si kanhi President Gloria Macapagal Arroyo ug may plano nga moabli og upat ka posisyon sa kabinete para sa mga guerrillas ug mga kauban niini sama sa mga labor and land reform departments. Gipasaka duha ka kasong murder ang usa ka police officer nga misurrender sa otoridad. Human kini nagkanayon nga iyang gipatay ang iyang live-in partner ug inahan niini sa ilang giabang balay sa barangay Maa, lungsod sa Davao niadtong Biyernes sa buntag. Giila ang pulis nga si PO3 Dennis Caramba Hijona, 32 anyos, taga Gabi, Compostela Valley. Sa statement sa affidavit of complaint ni Cristina Acaso Toralba, siya niingon nga nakadawat siya og tawag gikan sa usa ka police officer nga mipahibalo niya nga ang iyang igsuon nga si Flordelis Gapas ug pag-umangkon nga si Cherry Jill Gapas gipusil patay sulod sa ilang panimalay ngadto sa KM7 Kapundok, Purok B, Barangay Maa. Naapod sa affidavit nga ang gipahibalo si Toralba sa insidente ni Talomo Police Investigator PO1 Dan Ray Calio diin adunay witness nga nakadungog sa pagpamusil sulod sa balay sa biktima samtang nagpahuway siya sulod sa iyang apartment. Si Flordelis nakitaan og samad sa gunshot sa iyang agtang ug tuong bahin sa iyang abaga. Samtang si Cherry Jill adunay duha ka igo sa bala sa likod sa iyang abaga hinungdan sa daling kamatayon niini. Sa mga report sa una ang suspect nagpakita og timaan nga duna kini mental illness. Gipadala sa mga otoridad ang suspect ngadto sa Institute of Psychiatry and Behavior Medicine o kung mahibawan nga aduna kini problema sa pangutok, dili ipadayon ang kaso batok kang Hijona. Ang lawas nilang Flordelis sa Gapas ug Cherry Jill Gapas anaa karon sa Angel Funeral Homes. Sa mga miaging adlaw, ang Metro Cebu Water District mingon nga manginahanglan gihapon og mas daghan na uwan aron ipuno sa water resources. Matud ni Alfredo Kiblat, officer in charge sa Pag-asa Mactan, ang natunga ang maong uwan apan di pa makaingon na panahona sa pag-ulan. Mabot sa kapin 56.7 mm nga uwan ang mibunok kagahapong adlaw. Labaw og tunga sa average na rainfall alang sa buwan sa Mayo nga moabot og 100.6 mm sigon sa Pag-asa Mactan. Ang Weather Bureau may banabana na kadaghanon sa uwan mutakdo sa average hinapos sa buwan sa Mayo ug tunga-tunga sa Hunyo. Ang uwan mitungo paghuman mideklara ang kadaghanan sa lokal nga gobyerno apil na ang dakbayan nga state of calamity tungod sa nasinating El Nino. Ipadayag po si MCWD spokesperson Charmaine Rodriguez Cara nga kinahanglan og 3 ka semana nga uwan aron maulian ang buhisan sa Haklupan Dam. Nagkinahanglan sad og more than average rainfall volume. Sa tibok water demand sa dakbayan, si Cara mibutyag nga ang MCWD nakadeliver lamang og 42% karong panahon na sa ilang service areas. Ang mga dam mitampo lamang og 20% sa tanang supply ug ang nahabiling 80% nagikan sa groundwater wells o pribado ng mga supplier sa tubig.
Nihatag og 50,000 peso reward gahapon ni Cebu City Mayor-elect Tomas Osmeña sa police team nga nakapusil og suspected drug pusher. Uban sa paghatag niyang reward, nibutyag pud ni Osmeña ang iyang mga plano sa pagtugis sa illegal drugs. Si Osmeña mingon nga we have to retain the police, including how not to miss. We are not teaching them how to shoot in the legs or whatever, shoot them between their eyes. Disaad po siya nga tutukan ang mga police officer nga may tolerate sa mga drug dealers. Dugang ni Osmeña sa iyang statement nga we intend to make a very big impact. I take this very seriously. You don't realize that we are in a state of war. Gidayeg po ni Osmeña ang Cebu City Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group para sa ilang operasyon sa Barangay Sudlon, niadtong Mayo 19, kung diin napatay si Teodoro Cabriana, usa ka suspected drug pusher. Ipasalamat si Cebu City Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group Chief Super Inspector Yunil Avergonzado sa suporta ni Osmeña ug misaad nga ilang ipadayon ang protektahan ang publiko batok sa mga criminal elements. Ug ani ang mga balita gikan sa ubang nasod. Ug para sa atong showbiz, Daddy ni Colleen Garcia mihatag na sa iyang blessing. Aniya si Roelmar Espinosa para sa mga detalye. Mihatag na sa iyang blessing ang amahan sa aktres nga si Jose Garcia kung magpakasal na ang anak ni Ini. Iputyag kini ni Jose Garcia, amahan sa aktres, sa dihang miges kini sa pinakaunang higayon, kauban silang Billy ug Colleen sa morning talk show sa ABS na Magandang Buhay. Matud sa amahan ni Colleen, na kung tan-awon, malipayon ang duha sa usa-usa, pero maayo untang ay padayon nila ang pagtrabaho tarong. Dugang niya, ngayang nahatag iyang blessing, pero si Billy ug Colleen ra makatubag kung sila bagyod ang magkadayon. Sa magkalahi na interview, gibutyag sa duha nga gusto nilang magkadayon hangtod sa tungoy silang relasyon. Apan bisan gitagaan ni sila og blessing sa amahan sa aktres, di gihapon nila gustong dalion ang kaminyoon. Si Billy sa ubang bahin, mingon na willing siya muhuwat hangtod andam na si Colleen nga magbinyo. Matod sa TV host, ang ganahan siya nga si Colleen nagyud ang babae para niya. Dugang pod ni Billy nga nabuhat na niya ang tanan sa iyang pagsulod sa industriya apan naduna pa'y nahabiling oras si Colleen para sa iyang trabaho ug sa iyang passion, maong willing siya muhuwat ni Colleen. Gibutyag sab ni Billy nga suod siya sa pamilya ni Colleen ug nga gitrato niya kini isip second family. Si Colleen miangkon nga si Billy may rason nganong mas close siya sa iyang pamilya karon. Kini si Roelmar Espinosa, USJR intern alang sa Sunstar, Pilipinas. Aniya ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung dinhi natapos ang atong balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sa ang among mga updates sa Twitter at Sunstar Online o sa Facebook Sunstar Philippine News. Subscribe sa ang bagong YouTube channel, Sunstar Pilipinas. Sa ngalan ni Jai Sandoval, ako si Sam Sabiron o kini ang Sunstar Pilipinas.